لا يضره معصيتين في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu yang dimana sampai hari ini, malam hari ini, detik ini Allah masih bukan iman kepada kita semua. Allah berikan kesempatan kita semua. Allah mendatangkan kita semua untuk menghadiri majelis tilawah pembacaan Al-Quran ini di musuh Al-Fajr ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah. Dan alhamdulillah telah hadir kena-kena kita, guru kita Ustaz Indra. Mudah-mudahan apa yang beliau siapkan, apa yang beliau niatkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan istri dan anak-anak yang menjadikan keturunan yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Baik-baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Liyadkhulu fi hadzal majlis hafizul Qur'an alhamdulillah. Billahi ya Allah bi syafa'ati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب بالمصطفى قاسينا واغفر لنا خطايا عسيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي علم الإنسان بتجويد القرآن وزينهم بفصاحة اللسان مع الدغام والحكمة ثم الصلاة والسلام على خير الأنام المصطفى بدر التمام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه اللهم وسلم. صل وسلم وبارك عليه أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqamah untuk senantiasa bersama dengan Al-Qur'an. Kita selalu berharap memohon petunjuk dari hudan yang melalui mushaf Al-Qur'anul Karim. Insyaallah ini menjadi gerbang kita menuju keselamatan kita di dunia wal akhirah. Melalui bimbingan pelajaran seni tilawah Al-Qur'an, yakni untuk kita semakin taqarrub ila Allah, kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala melalui kalam-kalam yang kita lantunkan dengan seni tilawah. Semoga semakin menggema di dalam qalbu kita sehingga mampu membawa manfaat untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita, sehingga dapat membawa keselamatan kita dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Mushola Al-Fajar yang insyaallah senantiasa dinaungi ridha dan dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali dari pelajaran seni tilawah, lanjutan penerapan implementasi dari tausyid 7 maqam nada dari bayati, sobah, ijaz, fasika, jiharkah dan nahwat kita terapkan di dalam surah Ar-Rahman. Para jamaah Mushola Al-Fajar bisa dipersiapkan mushafnya, buka surah Ar-Rahman surah ke-55. Mungkin juga para jamaah di sekeliling Mushola Al-Fajar bisa sambil menyimak supaya mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran nanti yang kita baca. Surah Ar-Rahman yang akan coba kita pelajari surah ke-55. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar beberapa maqam diterapkan dalam surah Ar-Rahman, yakni bayati, sobah, ijaz. Baru 3 ya, bayati, sobah, dan ijaz. Berarti sampai di ayat 18 kurang lebih. Surah Ar-Rahman ayat 18. Insyaallah kali ini kita ulang secara bersama-sama untuk supaya dapat nempel daripada karakter setiap maqam atau setiap nada. Maqam bayati beserta cabang-cabangnya, sobah, ijaz. Di ayat 1 sampai dengan 18 kita awali bersama-sama dengan
isti'adzah, ta'awuz, bayyati qaror, dilanjutkan basmalah, kemudian bersama berjamaah ayat 1 sampai dengan 18 bayati hingga ijaz. Kita bersama-sama awali dengan isti'adzah basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan Ayo, sabar. Masih tetap ya, jangan turun deh. Bentar, boleh kita turun ya. Allah. Ya, mustami' dimanapun berada, bisa sambil ikut. Kita lanjut ke maqam sholat.
Ya. Ifnain salah. Variasi soba ma'an aja. Naik ya. Ini harusnya naik lagi ya, ijaz naik setengah. Karena tadi dari sobat mahal ajamnya kita agak sedikit kerepotan, turunin sedikit di makom ijaz ya. Harusnya bi ayyi ala. Ijaz kurnya nanti begitu. Gak apa-apa ya, kita coba dulu ya. Ijaz asli, ijaz kalam, dan ijaz kur. Babi ayalah ayat 16. 1, 2, 3. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ijaz kalam. Tapi suaranya dibikin ringan. Jadi dengan teknik head voice kita combine dorongan dari jazz, maka disebut dengan mix ya, mix voice. Oke, seolah seperti itu tadi, cuma kita dorong. Ya, coba dulu ya. Hai, Vietnam, baik, itu tadi adalah maqam hijaz. Kalau di tausyihnya ada hijaz karbun. Antalladzi waqi'an bisaqabina dan seterusnya. Ya, gitu ya, ada hijaz karbun. Kita simak di ayat 19. Pindah kita ke maqam
ras. Ya, ayat 19 maqam ras. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya sayyidan ras ya. Marajal, udah pernah belajar ya? Coba kita bersama-sama. Wahid, itsnain, marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya. Ras asli. Jadi turunnya di yaltaqiyan dan bainahuma. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya, ras asli lagi 1 2 3. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Coba ulang tausin. Ras. Ya sayyidan, ya sayyidal kaunaini, ya alamal huda, ya kalau daya kaukaban nanti ada ras ala nawa atau jawabnya. Kita fokus di ras asli dulu. Marajal dari Bang Hendri, Ustaz Iswandi, Pak Yanto dan seterusnya. Marajal bahrain, saya contohkan dulu ya sekali. Ras asli. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bang Hendrik tafadhal. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah, Ustaz Rizwani tafadhal. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Iya. Bapak Yanto, tafadhal saya. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan.
Assalamu alaik. Nah, itu termasuk maqam apa? Ya imam al-mujahidin. Ros. Bainahuma. Gitu ya. Ntar kalau sering diputar-putar, gimana sih saya cara nerapin makom ke dalam surah? Kayaknya masih bingung gitu. Terusin aja dulu. Ntar kita fokus nih di ros gitu. Kan kalau udah ketemu misal di tadi misal kayak misal do re mi fa sa, ada do re mi atau beda? Ada beda, masing-masing punya interval nada daripada bayati dan lain sebagainya. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Misal Ustaz Iswandi karena udah hafal nih ros, sudah menguasai nempel betul. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Boleh aja. Masih di ros kayak gitu ya. Paham dikit-dikit insyaallah ya. Masya Allah. Kita ulang bareng dulu, nanti boleh mungkin Ustaz Azan sudah siap ya. Ulang lagi maqam ras asli marajal bahrain wahid itsnain tsalatsa. Marajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya. Ustaz Ajat siap? Coba ya, ros asli. Ya, ros asli. مرج البحرين يلتقيان بينهما Barzakhul. Lagi. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا Allah. Bisa. Gimana sih saya nerapin makom ros? Bang Hendrik coba di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Urutan enggak apa-apa, yang penting makomnya ros coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, gitu ya. Udah dapat tuh. Itu makam ros. Coba Ustaz Rizwandi surah Al-Kautsar aja. Ros coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah, itu udah benar. Benar itu makam ros. Keluar makom ya. Itu cuma variasi aja. Nah, itu kan tadi makam ros ya. Jadi nggak usah bingung. Kita mau nerapin gimana sih ros ini. Memang harus kuasain satu-satu aja dulu. Gitu. Yang penting walaupun dari 7 makam sebenarnya banyak pecahan nadanya. Istilahnya juga ratusan sebenarnya. Tapi kita ambil yang jumhur aja 7 dan cabang-cabangnya. Kalau mau kuasai satu-satu aja dulu. Kayak misalnya gampang nih ros gitu. Kalau awal-awal saya pun begitu. Saya berproses.
hijaz dulu nempel. Oh, kalau sering buat imam hijaz lagi, azan hijaz juga, buat murotal hijaz juga. Karena itu dulu yang saya kuasai. Ntar lama-lama kok kayak ada variasi baru. Oh, ternyata kita combine, coba perbandingkan di dalam tauhid. Oh, ini ada sobat. Akhirnya coba saya masuk ke sobat terus. Ntar lama-lama setelah ketujuh-tujuhnya kita sering combine, kita paham, kita bisa variasi itu. Pindah-pindah dari setiap ayat di berbagai macam makom, nada, insya Allah kita udah bisa terapi. Kita ulang lagi. Ros asli surah Ar-Rahman ayat 19, 20. 1, 2, 3. Asli. Nah, ini ada cabangnya. Kalau di tausih kita nggak ketemu ya, tapi di dalam surahnya ada disebut dengan zinjirat. Zinjirat. Ya. Cabang. Ini biasanya kalau Kiai Muhammad bawain khusus untuk klimaks dengan ayat atau napas yang panjang. Biasanya dibawain di ayat 20 dan 21. Bainahuma zinjirah. Ayo coba. Isnain dalam. Bainahuma barzakhun la yabghiyani fabi ayyi yaitu versinya kayak Mama. Kalau Syekh Mustafa Ismail mungkin ketika rifa bi ayyi ala bainahuma barzakhun la yabghiyani fa bi ayyi ala gitu ya. Itu biasanya diambil di situ masing-masing punya. Kalau kayak Mama zinjiran. Kita coba lagi. Haid itnain salat. Bainahuma barzakhun la yabghiyani fa bi ayyi ala'i rabbikuma alanya dua kali pengulangan tambah satu kali naik. Babi ayyi ya la dua kali. Babi ayyi la ketiganya naikin. Gitu. Babi ayyi bisa ya? Lagi, kita ulang lagi. 1, 2, 3. Bainahuma barzakhun la
yang bisa ya? Kita coba Bang Henry yang awal. Ayo. Belajar proses. Bainahuma barzakhun la yabghiyani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tinggal poles terus ya, dirutinin aja di rumah, mantep nih jadi Qori Al-Fajar ya. Satu-satu teman-teman. Bainahuma barzakhun la yabghiyani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah. Kadang memang diperlukan dinamika. Cuman kalau terlalu berlebihan ya bilang ini juga. Tapi itu termasuk dinamika suara, kita atur ya. Tekanan kencangnya, pelannya gitu. Luar biasa Ustaz Rizwandi. Nanti bisa duet deh buat acara apa bentar lagi Maulid. Acara Maulid Ustaz Rizwandi. Atau 17-an bisa ya. Masya Allah. Tafadhal Fayanto berikutnya Zinjirat. Bainahuma barzakhun la yabghiyani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu luar biasa. Berikutnya Ustaz Azhar. Iya. Kenapa? Ayam Insyaallah ya. Bainahuma barzakhun la yabghiyani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, itu bukan ros bayati. Bayati. Itu bayati. Sadaqallah. Bayati. Bayati. Bagus. Ayo kita ulang lagi deh biar rapat dulu ya. Zinjirah. Yahid idnain salata. Bainahuma barzakhun la yabghiyani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gitu ya, jangan keluar jalur, keluar rel nih arah ke mana Simpul atau mana arah ke Bitung atau keluar jalur Bandung. Ya gitu. Ya, ini mulai agak naik sedikit ya. Ras Al-Nawawi ayat ke-22. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Masih tanya, alam nawa berarti masih ada jawab. Stop di tinggi di atas. Masih alam nawa. Perhatikan lagi ya.
yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Coba 1, 2, 3. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Iya. Bisa ya? Jadi masih nada gantung mau naik ke atas, mau persiapan jawab. Terus alan now. Coba dari Bang Henry. Na na na. Yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Ya, jangan stuck patah-patah ya. Ya, bisa sambung. Yakhruju minhumal lu'lu'u. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Lagi Bang Hendrik. Yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Ya Allah, bagus ya. Mantap. Setriswandi. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Allah, pintar ya. Akhirnya dijaga Pak. Di ujungnya doang dinaikin ya. Gak apa-apa. Itu pinter-pinteran masing-masing ya. Ya, Bapak yang terdapat. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Ya, naik awalnya ketinggian ya. Na 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 na. Yakhruju. Lagi Bapak yang tak apa-apa. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Ya, tayyib. Satajab. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Allah. Ini mah emang karakter warna jadi beliau nih ya. Jadi masih enteng baik gitu ya. Ngenaheun. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yakhruju minhumal masih ya. Yakhruju minhumal masih sama. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Terserah kalau punya pikiran luar biasa boleh situ. Marjan. Gitu boleh. Masing-masing ya. Kalau emang punya gerak-geraknya banyak silakan. Iya. Kayak ini kalau Ustaz Triswati enak tuh bahasa di ujungnya pakai yang getar-getar itu enak ya. Apalagi gabungan untuk yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Iya, udah dapat. Lagi kita ulang lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Iya, yang penting startnya pas. Itu tadi udah enak. Yakhruju minhumal sama. Yakhruju minhumal baru naik. Lu'lu'u wal marjan.
1, 2, 3. Yakhruju minhum al-lu'lu'u wal-marjan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalatu wassalamu alaik. Kayak gitu tuh. Jadi mau naik tinggi nanti gak dihabisin. Itu namanya alat nawas. Ya imam al-mujahidin. Jadi ada nanti kombinasi dengan nada minornya itu masuk, yaitu ada di Zinjirat juga. Kita ulang kembali sebelum nanti kita jawab dari Rosalan nawanya. Yakhruju 1, 2, 3. Yakhruju minhum al-lu'lu'u wal-marjan. Tinggal dimanisin ujungnya ya. Marjan. Sentuh sedikit manisin sih. Kali lagi, ayo matengin. Yakhruju minhum al-lu'lu'u wal-marjan. Ya. Penghabisan dari maqam ras digabung 22 dan 23. Yakhruju minhum al-lu'lu'u wal-marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma Terus jawabnya. Coba ya, bareng-bareng dulu. 1, 2, 3. Yakhruju minhum al-lu'lu'u wal-marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma Belum dapat secara utuh ya. Cuma naik jawab tadi. Yakhruju minhumal Lagi. Yakhruju minhumal Masih tetap dijawab nih. Belum naikin. Yakhruju minhumal Nah, naik tuh mulai lu-nya. Yakhruju minhumal Iya. lu'lu'u. Nah, gitu naik ya. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal-marjan. Mulai agak turun dikit. Fabi ayyi Atau yang penting turunin ya. Masing-masing bisa slide atau secara grab gitu ya. Nah, masing-masing variasi. Tapi kalau yang dari Kiai Mamar cuman agak lebih lambat temponya. Tadi dicepetin ya. Rabbikuma tukadziban. Untuk terus gitu akhirnya. Coba lagi ya. Yakhruju minhum al-lu'lu'. 1, 2, 3.
Jawab betul. Kita ambil dua-dua ya, dua-dua. Yakhruju minhumal. Ingetin ya. Yakhruju minhumal Naik di lugu. lu'lu'u wal marjanu marjanu fa bi ayyi ala. Turun. Gitu ya. Dari Bang Hendrik sama duet dari Ustaz Rizwandi. Ya, lihat apa Bang? Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjanu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah. Ujungnya namanya variasi pasrah. Ujungnya. Ya, tapi dapat ya, masih aman di makam ros. Ya, karena baru hari ini kan, nggak apa-apa, wajar maklum. Bapak Yanto dengan setajat oleh Fatal ya. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjanu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah ya Allah Karim, luar biasa. Bapak Yanto di usia sekian ini luar biasa ya, suaranya masih mantep, mantul ya. Iya. Jadi nanti udah pas kayaknya buat di pondoknya, di mahatnya bisa nih ditularin gitu ya. Insyaallah. Kurikulum seni tilawah ya. Iya. Jawab daripada makam ros setelah ros alan-nawa. Kita bersama-sama ulang kembali dari mawajal, kemudian zinjiran bainahuma, kemudian ros alan-nawa, lanjut dengan ros jawabnya di akhir. Baru nanti bayati kuflah di ayat ke-23. Ya, kita ulang kembali makam ros dari marajal bahrain. Ya. 1 2 3. Selanjutnya zinjiron. Bainahuma barzakhun la yabghiyani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masalah nawa. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Jawabnya. Yakhruju minhumal
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Senang Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya Masya Allah, senandung Al-Quran jadi kayak nasyid ya. Ada bakal 1, 2, 3. Ya mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan semoga Allah ampuni segala kesalahan kita kali ini. Semoga Allah rahmati dari apa yang kita pelajari ini, Allah ridha, dan insya Allah mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, keluarga kita, fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.